डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखार्जीनि फिल्ड 23 सालनो याफारमा सालनो रगै क्राक सालो हास्टे गनांगै जुदा जुदा तांबतां नाहारका बीजेपी रक और सालो फुंग कचांगनो प्रदेश बीजेपी तांबेदेगो बरफ याफारका ते ककलाम पांदाबो संसाजाखा पांदावो दंका हास्टेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह बीजेपी बदलनि कास्को एमएलए अभिषेक देबरय खबै बदलनि जुदा जुदा आदंग डॉक्टर मुखार्जीनि सामंग तांलांगमा रकनो मैतो ख्लायै बरम याफारजाखा डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखार्जीनि फिल्ड 23 साकनो याफारमा सालनो रगै क्राक सालो हास्टेनि बीजेपी बदलनि तांबेदेगो कायसा बरम याफारमा बाय ककलाम पांदा संसाजाखा पांदावो मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह बीजेपी नि कास्को अभिषेक देबरय खबै बदलनि जुदा जुदा आदंग रक दंखा पांदा चेंकेनो डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखार्जीनि मांगप्लिव खुम कथार बगै बरम याफार लायखा आबोनि यागुलो बिनि लाखमानि नाहारमंग हानो हामजाक मंगते हानि बागै तामो खलायलांखा आबो रकनो तयै सबाय शुक्रबै ककलाम अंखा अ पांदावो कक नारकनानि थांगै मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह शाखा डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखार्जीनि नाहारमंग अंखा खाकोतोरते हानि बागै शाकथारमा ताबुक बकताल आजाय संनो खास्रांलिवो हावो कक बाक्साते बकबम स्नामनानि बागै बिनि सागिया फारमानो मैतुनि मारिवो कचुं अंगै तंसिनाय हिनै खरसा जाखा मंत्री अक्राते बसाका वेस्ट बेंगल हास्टेवो बीजेपी हाबां खामानि उलो हिंदू तंकथानो पयतो ख्लायनाय रक कताल ख्लायै yok सामा मानखा हिनै ওয়েস্ট বেঙ্গল বা কলকাতা আমাদের কাছে একটা মনে হচ্ছে যে ত্রিপুরার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা আমরা কলকাতা ছাড়া বা ওয়েস্ট বেঙ্গল ছাড়া আমরা চিন্তাই করতে পারি আমিও সেই রকম ত্রিপুরার হয়ে যেতাম কারণ বাঙালিদের একমাত্র যদি বলা যায় আশ্রয়স্থল হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন জায়গায় আমরা যেতাম কিন্তু এইবারের ইলেকশনের পর যখন রেজাল্ট বেরোলো সবাই বলতো যে কোনোদিন সম্ভব না অসম্ভবের মধ্যেই সম্ভব কথাটা কিন্তু লুকায়িত আছে আর সেটাই আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি দেখিয়ে দিয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা মানুষ সেটা দেখিয়ে দিয়েছে আমরা যারা গেছি আমরাও মনে প্রাণে চেয়েছিলাম বারবার চেষ্টা হয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা আরেকবার ভারতবর্ষকে স্বাধীন যদি করতে হয় সেটা পশ্চিমবাংলা নতুনভাবে কিন্তু স্বাধীন হয়েছে এটা বলার অপেক্ষা बदलनि काशको अभिषेक देबरय शाखा हानि बागै डॉक्टर मुखार्जीनि जबाबाय शाकनो याफारमा कताल आजाय संनि थानि कायसा फुनुक मारि अंगै तंनाय पान्दानि बिसिंते बिनि नाहार मंगनो तेबो लुकुरकनि थानि सगैदिनानि बागै कबक जाखा ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।